हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही कुंभ राशि एप्रिल 2022 संपूर्ण राशिफल ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन आसुवा एप्रिल मसरे कौन सब परिवर्तन आणिक आसी आपंपाई सबकि जाना भिडटी मध्यम तो आपको अनुरोध कि भिडटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ क्यों प्रकार यह मसटी आपंपाई सुनेली समय रही देखूँ यह मसर प्रत्येक दिन ही आपंपाई बहुत ही विशेष अटे। एही समय को आप व्यर्थ भाव में जावाक दिंतु ना। प्रत्येक दिन ही आपंपाई किसी नुआ ही आणिक आसो। प्रत्येक दिन आपंपाई किसी महत्वपूर्ण ही सब्यस्त हो। ग्रह गोचर किसी यही प्रकार रोचंती कि आपंपाई उपलब्धिर रास्ता मान खोलुंट। यही मसरे तीनोटी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबो। शुक्र मंगल और सूर्य और यही तीनोटी जाक ग्रह ही आपंपाई शुभ परिणाम आणिक आसुंट। जेते भी कठिन समय आपंपाई एपर्यंत आपंकर रहुथिला तो सेसबुर अंत निश्चय ही देखा मिल। तो आसतु आरंभ करवा प्रथमे मंगल ग्रह ठारू। मंगल राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। आपण सबुठ अधिक प्रभाव मंगल राशि परिवर्तन ही होता है। किसी छोटिया मोटिया समस्या निश्चय भाव में आपण को मंगल किसी न किसी देथिबे। मानसिक चिंता भाई मान सहित संपर्क खराब किंबा आपणकर स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या देखा देथिबो। देखो भाग्यस्थान को मंगल आसीजा कारण यही मसटी आपंपाई भाग्यशाली सब्यस्त हो। भाग्यर कारण बहुत ही अधिक धन रोजगार सुजोग आपको प्राप्त हो। आपणकर कुशाग्र बुद्धि तेजस्वी शरीर और आपणकर दृढ़ निश्चय और सबुठ अधिक आपणकर आत्मविश्वास आपण को निश्चय ही आग को लेकर जीव। जहाँ ठाणी ने जहाँ चिंता करेंगे ताको निश्चय ही पूरा करें। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। आपण मध्य यही समय स्वाभिमान सबुठ अधिक देखादेव। यही समय आप क्या भी हाथ बढ़ाइबे नहीं। निजर बल ही निश्चय आगक बढ़े। निजर बल ही आगक बढ़े। मंगलंकर कृपा कारण आपण प्रत्येक कार्य को न्यायपूर्वक करेंगे। सत्यभाषी रहिबे। सठिक दिगरे कार्य करेंगे। धार्मिक कार्य आपणकर अधिक रुचि देखादेव। यही समय जो मैंने भी विदेश यात्रा करने प्लान करुँच किंबा विदेश सहित जड़ित कौन भी कारोबार करने को चाहते तो आपण समय अत्यंत ही शुभ। आपन को 4 गुणा लाभ मिलवार संभावना बनुअछि। जदि यही समय डिफेन्स सर्विस ट्राए करती खेलकूद इंटरेस्ट रखुता तो निश्चय ही आपन को आगक बढ़िवार सुजोग प्राप्त हो। और जदि आपड़ यही क्षेत्र में प्रथम ही अच्छा तो प्रमोशन जोग बनुअछि। पूर्व मसरे कौन भी कारण किसी बाधा सृष्टि होता ताहा मध्य दूर हो और आगक बढ़िवार सुजोग निश्चय ही आपन को प्राप्त हो। ता सहित न्याय सहित जड़ित थिबा व्यक्ति मानकु आगक बढ़िवार सुजोग प्राप्त हो और एमानक पई समय अत्यंत ही शुभ। चाकर बाकर सुख और वाहनर सुख आपन को प्राप्त हो। पुत्र प्राप्तिर मध्य प्रबल जोग बनुअछि। भाई मान सहित संपर्क बहुत ही मजबूत रहिबो। पुराना जहाँ भी किसी भाई भाई मध्य किसी भी संपर्क रे तिक्तता रही बा किसी भी मनोमालिन्य रही ताहा सबुर अंत हो। पारिवारिक सुख प्राप्त हो। ता सहित मंगलंकर एठाकू आसिबा विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत ही शुभ जनाजाउछि। बहुत ही खास रहिबार अछि। मंगलंकर कृपा कारण आपणकर दृढ़ निश्चय आपणकर फोकस आपणकर पराक्रम आपणकर शारीरिक ऊर्जा आपणको विद्या ग्रहण करिवार क्षमता प्रदान करुचंती। शरीर सुस्थ रहिबे और मानसिक रूप में आपण बहुत शक्तिशाली रहिबे। जोंथिपई आपण पाठ पढ़ार अधिक फोकस करिपारिबे और भल रिजल्ट आपण आनी पारिबे। गृहर थिबा बड़ मानकर सपोर्ट भाई भौणी मानकर सपोर्ट और गुरु मानकर सपोर्ट आपको प्राप्त हो। मंगलंकर कृपा कारण आपण संपूर्ण भाव में पढ़ापढ़ी कनसेंट्रेट करें जो कारण आगक बढ़िवार सुजोग आपको निश्चय ही प्राप्त हो। तो एवं जाना सूर्यदेव विषय कहीं सूर्य आपंकर 11तम भाव में प्रवेश करुँच। सहित सूर्य और बुद्धंकर द्युति बनुअछि जहाँकि बुद्ध आदित्य राजयोगर निर्माण करें। तो यह आपण बहुत ही शुभ और अनुकूल रहिबार अछि। सूर्यंकर राशि परिवर्तन और ताहा भी 11तम भाव में तो आपण पूर्व जहाँ भी किसी परिश्रम करिसेंती ताहार निश्चय ही शुभ परिणाम ही आपण को मिलवाक लागिबो। एही समय सरकारी काम कार्य आपण उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अटकी रही कौन भी सरकारी कार्य द्रुत गति पूर्ण हो। जदि आपंकर कौन भी रिजल्ट आसबार अच्छी कौन भी क्षेत्र में कौन भी रिजल्ट आसबार अच्छी तो आपण रिजल्ट पॉजिटिव ही आसबार संभावना बनुअछि। विद्यार्थी होइतांतु किंबा चाकरी क्षेत्र में दि जाइथिबा एग्जाम आपण को रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलिबो। जदि आपण सरकारी चाकरीटे प्रयास करछंती तो यही मासटी आपण बहुत ही शानदार रहिबार अछि। आपण को सफलता मिलवार संभावना बहुत ही अधिक रहुअछि। तो समय को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु ना। यही समय
ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ମଜାମସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିବେ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କର ଦ୍ୟୁତି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସର ବେପାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚମକାଇବାର ଅଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭୂମି, ବାହନ, ଚାକର ବାକରଙ୍କର ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ 11ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 11ତମ ଭାବରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଶନିଙ୍କର ଭାବରେ ଆସିବା ଓ ତାହା ବି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କୌଣସି ବି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ବି ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚମକାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ ଅଟକି ରହୁଥାଏ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ 100% ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ, କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଓ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ବିବାହଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଓ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକି କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଆଗରେ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ବା ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କୌଣସି ବି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହୋଟେଲ, ବିଜନେସ୍, ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରୁ, ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ବି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହୁଅଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଖାସ୍ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ପରିଣାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା।
तो आपण व्यर्थ भाव में समय को जीवाक दिंतु ना। आपन को 100% रिजल्ट मिलवा निश्चय अटे। तो देखंतु कि एही मासरे एही तीनोटी राशि मानकर परिवर्तन आपनक जीवन में खुशी ही खुशी आनिकरी आसुअछि। बाकी राशि माने जेपरि बृहस्पति निजर राशि धनु राशि रे आपनकर नवम भाव रे रहिबे, राहु मिथुन राशि रे और केतु आपनकर नवम भाव रे, ता सहित शनि निजर प्रिय राशि मकर राशि रे रहिबे। तो प्रत्येक ग्रह ही आपनको सपोर्ट करुचंती। राहु और केतु मध्य आपनको उच्च समान फल प्रदान करुचंती। बृहस्पति आपनको पूर्ण फल प्रदान करुचंती। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनकर सहित ही रहुअछि। भाग्य को आपण परीक्षा करिपारंती। आपण लकी साब्यस्त हेबे। ता सहित आपणठारे धार्मिक प्रवृत्ति अधिक देखादेव। धार्मिक कार्य अधिक रुचि रखिबे और धार्मिक कार्य आपनको लाभ प्राप्त हेब। पारिवारिक सुख प्राप्त हेब। परिवार को आगु बढ़ाइबार सुजोग प्राप्त हेब। परिवार मध्य नुआ संपर्क जोड़ी होई पारंती। ता सहित राहु और केतु आपनको कूटनीति और चालाकीपण मध्य अधिक देउचंती, जहाँफल लोकमानଙ୍କୁ भ्रमित करिबा, लोकमानଙ୍କୁ आपणक प्रति आकर्षित करिबा, एथिरे आपण शक्तिशाली जणाइबे। ता सहित शनि मकर राशि रे आपनको पूर्ण फल प्रदान करचंती। जागा बाड़ी सहित कार्य थिबा व्यक्ति माननको, जमी दलाल माननको अधिक धन कमाइबार सुजोग प्राप्त हेब। बिल्डर्स माननको, लुहार व्यापारी माननको, सीमेंट गोड़ी बाली बा एही संबंधी कौनसी भी व्यापारी माननको, रंगर व्यापारी माननको अधिकरु अधिक धन रोजगार करिबार सुजोग प्राप्त हेब। कहीं शनि आपनकर कर्म भाव में गोचर करुचंती, जहाँकि आपनको कर्मठ करुचंती, जहाँकि आपनको सठिक दिगरे कार्य करिबार क्षमता प्रदान करुचंती और आगु बढ़िबार सुजोग शनिदेवंकर कृपा कारण आपनको निश्चय ही प्राप्त हेब। ता सहित बुद्ध आपनकर 11तम भाव में बसी धनर वर्षा करुचंती। ता सहित आउ गोटे विशेष कथा कि माँ लक्ष्मींकर मध्य विशेष कृपा प्राप्त हेउछि। आपनकर धन एकत्र हेब, आर्थिक समस्या मानकर अंत हेब। तो यही समय आपनक पई बहुत ही शुभ समय बोली विचार करा जाउछि। जेपरि चारोटी जाक आंगुठी घीअरे एहीपरि एक शब्द मध्य आपणठारे सठिक बसुअछि। केवल कर्म करिवार ही आवश्यकता रहिछि, सठिक दिगरे कर्म करिवार आवश्यकता रहिछि। एही समय एते जे अधिक शुभ रहुअछि कि देखंतु कि प्रत्येक ग्रह आपनको सपोर्ट करुचंती। कौनसी भी गोटे ग्रह आपणक पई एपरि नाहंती जहाँकि अशुभ परिणाम देउथिबे। तो आपण कर्म उपर अधिक ध्यान रखंतु और सठिक दिगरे कर्म करंतु, तो आपको निश्चय ही शुभ फल प्राप्त हेब। शारीरिक ऊर्जार वृद्धि आपण अनुभव करें। लोक मैंने आपण प्रति आकर्षित रहिबे। शारीरिक दृष्टि आपण सुस्थ मध्य रहिबे। प्रत्येक काम आपणकर अधिक रुचि जागृत हेब और प्रत्येक काम आपको सफलता मध्य प्राप्त हेब। जो भी कार्य हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। तो यह कुंभ राशि एप्रिल 2022 संपूर्ण राशिफल। वीडियोटी भल लगी कमेंट बॉक्स में जय श्रीराम अवश्य टाइप करूँ। वीडियोटी गोटे लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर थी बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।